Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون السلام علیکم ناظرین. اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں, چوتھے سبق کے. اس میں ہم گرامر کریں گے. یاد رکھیے, اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے ہم کو یہ کرنا ہے. یہ ٹی پی آئی نے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بولنا ہے آپ کو اور بتانا بھی ہے, اشارے کرنا ہے. یہ آسانی کے لیے ہے, اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے. اس میں سستی مت کیجیے, انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو ہم تھوڑا سا پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں. آپ نے اب تک اچھا سیکھ لیا ہوگا. ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. ہوا وہ, ترجمہ کیجئے. ہوا ہم, انت انتم, انا نحن ہم سب. میرے بعد عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے. ہوا ہم, انت انتم, انا نحن, ہوا ہم, انت انتم, انا نحن. 1295 بار آتے ہیں قرآن کریم میں یہ الفاظ, 6 الفاظ. ہم نے یہ بھی سیکھا ہو, ہم, کا, کم, ای, نا. اردو میں اس کو ہم کہیں گے اس کا, اس کی, اس کے, اس کو. یہ سارے جو ہے ترجمے اس میں آتے ہیں. تو ربہ, اس کا رب, کتابہ, اس کی کتاب. تو اس کا, اس کی, اس کے, اس کو, سب ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. بہرحال یہ جڑ کر آتے ہیں, یہ اکیلے نہیں آتے. عربی زبان میں الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. اور قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں ہے, تقریباً 10,000 بار. اس کو ہم نے پچھلی بار رب کے ساتھ پریکٹس کر کے سیکھا تھا. تو ایک بار پھر ہم فریش کر لیتے ہیں. ربہ, اس کا رب, ربہم, ان کا رب, ربکا, آپ کا رب, ربکم, آپ سب کا رب, ربی, میرا رب, ربنا, ہمارا رب. آپ ترجمہ کیجئے. ربہ, اس کا رب. ترجمہ کیجئے. ربہ, ربہم, ربکا, آپ کا رب, ربکم, ربی, ربنا, ہمارا رب. پھر سے. ربہ, اس کا رب, ربہم, ان سب کا رب, ربکا, ربکم, ربی, میرا رب, ربنا, ہمارا رب. پھر سے. ربہ, اس کا رب, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا. اب ہم عربی میں بات کریں گے. عربی میں جو ہے ایسے اشارے کریں گے جو گویا ہم عربوں کو سمجھا رہے ہوں یا عربی میں بات کر رہے ہوں, سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا ذہن چاہیے, صرف آواز ہی نہیں. ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا, ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا, ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا. میرے ساتھ پڑھیے. ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا, ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا, ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربنا. ایک ساتھ جیسا میں اشارہ کروں گا ویسا پڑھنا ہے. پھر سے. ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا. ٹھیک ہے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں دین کا لفظ لے کر. دینہ, ترجمہ کیجئے. دینہ, اس کا دین. دینہ, سیدھا ہاتھ سیدھی طرف, اشارہ سے. ناظرین آپ بھی. دینہ, اس کا دین. دینہ, اس کا دین. دینہم, ان کا دین. دینہ کا, آپ کا دین. ایک انگلی میری طرف. دینہ کا, آپ کا دین. دینکم, آپ سب کا دین. دینی, میرا دین. دیننا, ہمارا دین. پھر سے. دینہ, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینو کا, آپ کا دین. دینکم, آپ سب کا دین.
دینی دیننا ہمارا دین. ہم پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ اور بھی الفاظ سے جڑانا آئے. اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے ہم. میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے مل کر. دینہ دینہم دینک دینکم دینی دیننا دینہ دینہم دینک دینکم دینی دیننا دینہ دینہم دینک دینکم دینی دیننا. اسی طرح کتاب کا بھی کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ایک اور لفظ ترجمہ کیجئے اشاروں سے. کتابہ اس کی کتاب, ترجمہ کرنا ہے آپ کو. کتابہ اس کی کتاب, کتابہم کتابک کتابکم کتابی کتابنا ہماری کتاب. پھر سے کتابہ اس کی کتاب, کتابہم ان سب کی کتاب یا ان کی کتاب, کتابک کتابکم کتابی کتابنا ہماری کتاب. اب صرف عربی میں پھر سے. کتابہ کتابہم کتابک کتابکم کتابی کتابنا. تو یہ ہم کاکم اینا قرآن کریم میں بہت ہیں. اب ہم جو ہے ایک مؤنث کا صیغہ بھی سیکھیں گے. ہوا ہم نے سیکھا تھا وہ, ٹھیک ہے. ہیا اس کا مطلب ہوگا وہ عورت, ہیا کا مطلب ہوگا وہ عورت. ہوا وہ, ہیا وہ عورت. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. ٹھیک ہے. اور عنہ اس کا یا اس سے, جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ, ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے. عائشہ رضی اللہ عنہا راضی ہو اللہ ان سے. عائشہ رضی, تو مرد کے لیے ہو ہے اور عورت کے لیے ہا ہے. یہاں پر ترجمے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے. بہرحال ہوا کا مطلب مرد ہے ہم نے سیکھا, اور ہیا مطلب عورت ہے. عنہ مرد کے لیے, عنہا عورت کے لیے. تو ربہ اس کا رب, اس مرد کا, ربہا اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. ربہ اس مرد کا رب, ربہا اس عورت کا رب. ترجمہ کیجئے. ربہ اس کا رب, ربہا اس عورت کا رب. دینہ اس کا دین, تو دینہا اس عورت کا دین. ٹھیک ہے. دینہ مرد کا دین, دینہا اس عورت کا دین. کتابہ اس کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب. تو ہا جو ہے یہ عورت کے لیے. ٹھیک ہے. نہ صرف وہ بلکہ ہم مذکر سے مؤنث بنانا بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. مسلم کی مؤنث کیا ہے؟ ویسے ہمارے پاس معلوم ہے شاکر سے شاکرہ, حامد سے حامدہ, ساجد سے ساجدہ. ہمارے خواتین کے نام جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. تو مسلم سے مؤنث کیا ہوگی؟ مسلمہ. ٹھیک ہے. مسلم سے مسلمہ. مؤمن سے مؤمنہ. ٹھیک ہے. مؤمن سے مؤمنہ. اسی طرح صالح سے صالحہ. ٹھیک ہے. صالح نیک مرد, صالحہ نیک عورت. اسی طرح کافر سے کافرہ, کافر انکار کرنے والا مرد, کافرہ انکار کرنے والی عورت. ٹھیک ہے. گولتے آخر میں جڑا دیں گے آپ تو مؤنث ہو جائے گا. یہ ایک شکل ہے مؤنث بنانے کی. مشرک سے مشرکہ, مشرک یعنی مشرک مرد, مشرکہ مشرک عورت. اسی طرح منافق سے منافقہ, منافق عورت. تو ہم نے مؤنث بنانا بھی سیکھا. مسلم سے مسلمہ, مومن سے مومنہ, شاکر سے شاکرہ, عابد سے عابدہ, ساجد ساجدہ اینڈ سو آن. اب ہم مؤنث کی جمع بھی بنانا سیکھیں گے. ہم نے سیکھا تھا مسلم کی جمع مسلمون مسلمین ہے, تو مسلمہ کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمہ کی جمع مسلمات ہوگی. ٹھیک ہے. مسلمہ کی جمع مسلمات, الف تے ایڈ کرنا پڑے گا. مسلمہ کی جمع مسلمات, مؤمنہ کی جمع مؤمنات. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بھی ہے مدرسۃ المومنات, جامعۃ المومنات وغیرہ. تو مؤمنات مؤمن عورتیں. اسی طرح صالحہ کی جمع صالحات. ٹھیک ہے. صالحہ کی جمع صالحات.
काफिरा की जमा काफिरात, काफिरा की जमा काफिरात, मुशरिका की जमा मुशरिकात और मुनाफिका की जमा मुनाफिकात। माशाअल्लाह, आपने मुअन्नस बनाना भी सीखा, मुस्लिम से मुस्लिमा, और उसकी जमा भी मुस्लिमात, सालिह से सालिहा सालिहात, मुशरिक से मुशरिका मुशरिकात एंड सो ऑन। तो आपने मुअन्नस भी सीखा और मुअन्नस की जमा बनाना भी सीखा। और मुज़क्कर की जमा आपको आती है। मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमून मुस्लिमीन, सालिह की सालिहून सालिहीन, मुशरिक की मुशरिकून मुशरिकीन एंड सो ऑन। इसी तरह से अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। हम इसमें बल्कि शौक़ की तरफ आएंगे। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना है कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और हम अगर कुरान का इल्म सीख रहे हैं तो सबसे अहम इल्म है। सोचिए आपकी कितनी फजीलत है। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने परों को बिछा देते हैं, और आलिम आदमी के लिए जो कुछ भी आसमान और ज़मीन के अंदर है बख्शिश मांगते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी के अंदर। और आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर इसी तरह है जिस तरह चाँद की फजीलत सितारों पर है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया ने मीरास में दिरहम व दीनार नहीं छोड़े बल्कि इल्म को छोड़ा। जिसने इसको लिया उसने वाफिर हिस्सा हासिल कर लिया। तो ये फजीलत है इल्म की। याद रखिए, सबसे बुनियादी इल्म वो कुरान का इल्म है। इस्लाम की सबसे अहम किताब, इस्लामिक स्टडीज़ की पहली किताब वो कुरान की किताब है। हमारे पास आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, मैनेजर मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, सब मिलेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली कुरान का एक सफ़ा समझ में नहीं आता मेजॉरिटी को। ये हमारे निज़ाम तालीम की बदतरीन नाकामी है, बदतरीन नाकामी है। हम कहते हैं हमको कुरान पढ़ने आता है। ये कैसा पढ़ना है कुरान का? अगर मुझे इंग्लिश पढ़ने आता है, मैं फ़्रेंच अखबार ले लूँ और उसकी हेडलाइंस पढ़ लूँ, और मैं कहूँ कि मैंने हेडलाइंस पढ़ ली, तो आप फौरी कहेंगे कि भाई न्यूज़ क्या है। मैं कहूँगा मैं हेडलाइंस पढ़ लिया लेकिन मुझे न्यूज़ नहीं मालूम, तो आप कहेंगे यार क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तो हम कहेंगे क्या मजाक करने और बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ कुरान ही रह गया है? किस मुंह से कहते हैं हम कि हमको कुरान पढ़ने आता है? हज़रात, हम सवाब की नफ़ी नहीं कर रहे हैं, हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं, लेकिन कुरान का हक़ है कि उसको समझा जाए। अल्लाह ताला ने इसको उतारा है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो इसको। ये कुरान के साथ सौतेलापन क्यों है? ये कुरान की कायदा जो है, इसमें हम सिर्फ आवाज़ें ही क्यों निकालना सिखाते हैं, समझाते भी क्यों नहीं? ये बहुत अहम चीज़ है। तो सोचिए, प्लान बनाइए, अमल कीजिए। अगर मैं शाम के खाने का प्लान नहीं बना रहा हूँ तो मतलब ये है कि मैं भूखा रहने का प्लान बना रहा हूँ। कुरान समझने का प्लान नहीं है तो कुरान नहीं समझने का प्लान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान को समझें। इसी पर हम ख़त्म करते हैं। हमने 4 असबाक में 24 अल्फाज सीखे जो 9118 बार आए हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.